So yun mga kalapatis, meron tayong nabiling, bago lang to nabili guys yung kalapati natin. Yun guys, yung anong kulay nung basta hindi ko pa alam kasi beginner pa kasi ako guys. So guys, papakita ko sa inyo si Sky. Kaso lang guys, pakita ko yung bad news sa inyo guys. Woo! Ito guys, wow. Oh. Ito guys. Ito guys, tignan niyo yung liig guys, oh. Paano to ma-kuan guys? Alam niyo guys kung paano to kuan yung liig niya guys, matambalan, magamot. Kasi ako hindi ko alam. Iwan ko na sa inyo kung alam niyo. So ako hindi ko alam. Budyaw na matabay. So yan, ito guys yung kuan kuan pa yung aso guys, nag-away pa yung aso, binugaw pa ng aking cameraman. Lang guys ito po si Sky. Si Sky to guys. Comment nyo down below guys, please comment nyo down below kung anong papainumin ko sa kanila. So ito guys, papakitaan ko sa inyo. Video, cameraman. Ito yung pakpak guys. Yan. Yan yung pakpak. Ito pakpak. Yan yung pakpak niya guys. Tapos yung mata. Tignan nyo yung mata guys. Yan yung mata guys. Yan guys. Bago lang to guys. Ano yun guys? Nabili to guys. Sky. Tignan nyo yung liig guys. Tignan nyo yung liig guys Tignan nyo yung liig guys. No. 3 na yung kalapati natin guys. Ito si Marites, ito si Balong, ito si Sky. So please comment nyo guys kung paano to igagamot yung liig niya guys. Sayang pa naman, ganda. Wala lang balahibo sa liig. Wala lang balahibo sa liig. Ganda sana, wala lang balahibo. So yun guys, yung nabili natin. So yun guys, yung nabili natin na kalapati. So update lang tayo guys kung mayroon na nag-comment na ano ang tambal ng ano yung gamot ng kalapati. So peace.